Vojni specijal izlazi u susret našem pratiocu kanala i pokreće temu upoređivanja dvije letačke efektive. Kao glavne adute u upoređivanju koristimo se zvaničnim podacima koje iznose sami proizvođači i eksperti borbene avijacije. Napominjemo da je jedna stvar dominacija na papiru, a druga stvar u stvarnom duelu. U pitanju je Rafale F3R, višenamjenski udarni lovac francuskog ratnog vazduhoplovstva i proizvođača Dassault, i udarna letjelica vazduhoplovnih snaga armije Ruske federacije Su-35, proizvođača Sukhoi. Prednost upoređivanja puštamo Rafalu F3 varijanta 3. Rafale F3 je dvomotorni lovac generacije 4++, koji ima mogućnost krstarenja pri brzini od 1.4 maha. Tu Rafale odnosi pobjedu jer Su-35 je na 970 km krstarenja na čas. Rafale F3R ima 14 tačaka podvješanja za opremu borbenih kompleta i goriva. Rafale tu odnosi pobjedu, što mu daje veću oružnu spremnost kapacitarnu. Su-35 ima 12 tačaka podvešanja za opremu borbenih kompleta i goriva. Rafale F3R ima maksimalnu brzinu od 1.8 maha. Su-35 ima maksimalnu brzinu od 2778 km na čas, što iznosi 2.2 maha. Sukhoi odnosi pobjedu. Rafale F3R dostiže plafon leta 15.835 metara. Su-35 ima plafon leta od 18.000 metara. Su-35 dobija. F3R koristi glavni senzor višenamjenski AESA radar RBE2 sa 1000 GAAS te R modula za koga se može naći podatak da mu je domet do 140 km+, a može se nadograditi i na 200 do 230, odnosno 250 km+, u otkrivanju cilja koji ima RCS 3 na metru kvadratnom i oko 110 km+ u njegovom praćenju, uz istovremeno praćenje 40 ciljeva u vazduhu i omogućavanje istovremenog napada na njih ovsan. Su-35 koristi IRBIS-E troslojni senzorski sistem. To je radar dvoopcionog sistema skeniranja mehaničkog ili elektronskog tipa, dometa otkrivanja ciljeva na 400 km+. Su-35 automatski odnosi pobjedu. Prati također istovremeno 40 ciljeva, dejstvuje na njih 9. Ima opciju detektovanja obrisa smanjeno uočljivih letelica stealth. Rafale F3R ima maksimalni radni domet od 3700 km sa rezervama. Sukhoi Su-35 ima maksimalni radni domet od 3600 km, odnosno 4500 km sa rezervama. Su-35 pobjeđuje. Rafale je opremljen sa dva motora SNESMA M88, od kojih je svaki sposoban da obezbijedi do 50 kN suvog potiska i 75 kN sa naknadnim sagorevanjem. Sukhoi Su-35 ima dvomotorni potisak agregata TRDDF AL31FM od 2 puta 86,3, odnosno 142,00 kN potiska. Su-35 odnosi pobjedu. Ovo ide u prilog tome da izvodi manevarske akrobacije koje u mirnodopskom i borbenom okruženju nije izvodio nijedan drugi avion. Manevri upravo izvođeni u Francuskoj su ostavili bez daha čak i posmatrače Dassaulta. Sukhoi je u prednosti u bliskim borbama, a Rafale se oslanja na bitku van opsega vidljivosti i dejstava sa distance u kojima potencijalno može ugrožiti Sukhoia. Sukhoi Su-35 odnosi pobjedu na karakteristikama: maksimalna brzina, plafon leta, maksimalna visina, radar, kapaciteti goriva i radni opseg, potisak motora i snaga. Rafale F3 odnosi pobjedu u brzini krstarenja, u kapacitetu naoružanja i elektronike.
Još da napomenemo da je finansijski paket nabavke pojedinačnih letelica na stranama što fiskalnije i ekonomičnije tolerancije ulaganja sredstava. Su-35 sa punim borbenim kompletom iznosi oko $85 miliona, dok za Rafale F3 treba izdvojiti punih 100 do $120 miliona u zavisnosti od konfiguracija po jedinici. Bez obzira na tehničke ili borbene karakteristike koje nadmašuju jedan avion u odnosu na drugi, oba aviona su se pokazala kao tehnički dokaziva i spremna za borbena dežurstva. Ove dvije letjelice se nikada nisu sukobile u vazdušnim borbama jedan sa drugom, stoga je teško procijeniti krajnji ishod okršaja zbog realnih situacija i raznih faktora sila koje djeluju na obje letjelice. Da bi avioni imali kompletnu radnu sliku, glavni faktor je i onaj koji upravlja njima, a to je pilot. Hvala vam na podršci i poštovanju ovog sadržaja. Podržite, lajkujte, podijelite i zapratite. Ovo je bio još jedan vojni specijal. Do narednog sadržaja veliki pozdrav!